नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक होबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 3 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जरंदा मेला ढेंकानाल रे। आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बिरडी हाट हाजीपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जिरांग हरिचंदनपुर केन्दुझर। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पितेईपुर सोहड़ा धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चूड़ाकुटी धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी इंदिरा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मामंगला सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी कुपारी सर बालेश्वर। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सनातन सेवा समिति घाटिकिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी कुरीगाँ धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जुणियापाଳ भद्रक रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पद्मनाभपुर चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक बऊ। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी दिघी राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी हरेकृष्ण महताब पेंडाल आईगिणिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी कलिंग सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जरंदा मेला ढेंकानाल। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बजरपुर राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी राहमा मकर मेला जगतसिंहपुर। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी करदा सठीपुर हरिहाट जाजपुर। आजिर नाटक हे ईश्वर पारिकर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी इंकिरिया राजनगर केन्द्रापड़ा।
ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ନିଦର ଠିକଣା ତ ପଣତକାନି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୟଦୁର୍ଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜାନୁଆର। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଳି ଛକ କଣ୍ଡିରା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମଲ୍ଲିଆ ସିଂପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିଦେଇପୁର ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାହାଡ଼ାକାନି କାମାକ୍ଷାନଗର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମିଟୁଆଣୀ ଛତାବର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଣ୍ଡାଭାଟି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚୂଡ଼ାମଣିପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସମାଟାଙ୍ଗି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାତିଆଗଣ୍ଡ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅନ୍ଧବଟ ଗରଦପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପେଟପୁରା ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାନପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖମାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁଳାବନ୍ଧ ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ଜୁଡ଼ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଓଡ଼ିଶାଳ ଦାନ୍ତୁଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଇଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦେଉଳି ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମହାଶୟ ପାଟଣା ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶରଣପୁର ଚିଲିକା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦଇବର ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିରି ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର
ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଲପଡ଼ା ସୁନାଖଣିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।